যত খাজানি তাকে তাই বহুত জন্য জবানি সিবাই আফারো কাইসা চিনি জবানি কোথায় जों जेयाव जागा दिनै तामङै जोंबो जागा आसुब्लायखा आबुना नरकनि गोसखाङाव साग्लायनो थाङै दङ आखुथाय बहुतजों जों साइमानो चिनि बिस्रामगन्ज नगर पन्चायतनो खोथालके प्रपोजालयै नगर पन्चायत सुनामखा आबुनि फाइनाल पाब्लिकेशन 31 डिसेम्बर डिक्लारेशन आबुनिसे सिगां नटिफिकेशन लेखा मास काइसारनि बिसिङाव कमप्लेन खालामनाय जंखारखांनाय खालायदोंमोन आबुङो जों कमप्लेन खालायगा बिस्रामगन्ज एरिया सिभिल ससाइटिनि मै जों आरो खर'ताम सय खालायगा आं दानियाल ताइ सिनिता हकसरा ताइ काइसा ताइ दिनका मथानि मैबो रिप्रेजेन्टेशन लेखा बरफ खायगा बरको मास्टार पाराङै पारावाइज बरफ Kiaba आज जों कमप्लेन लेटर माने आबनो हायना हायथिं आइ ते कोइसा फाइनल नोटिफिकेशन वाट सनामनानि बागै बरफ ताकेसन नोटिफिकेशन दं 1 वीक एबार आव समगत 23 डिसेम्बर बरफ नोटिफिकेशन दका लास्ट डेट 29 डिसेम्बर तमा आ 29 डिसेम्बर जोंरो फाइगा आवनि परे राताराति 30 डिसेम्बर जोंना हेरिं बागै लिखा आइ हेरिंआव जों फैया आइ हेरिंआव बरफ जे मेप जोंना फुलका तिसकमा पारानो कैसे दी फाइके आ तिसकमा पारानि जे पान्थर चिन बरफनि जागा आइ बरबनि जे पान्थर चिन बरफनि जागा आबो बिभागमा इनक्लुड खायजा बरियागुलो जे तिसकमानि आ पान्थरनि कैसे मंदिर कताल प्लास्टर से खजे के को आबनो मा खैसे बरो नगर पंचायत नि प्रपोजल लो कियाबा आबो बचिने बरो के जागा ना आउ बागै इब्रासन जागा में चाव एडिसी एरिया को आउ बागै 29 नि हरा आं व्यक्तिगत भावे एडिसी नि बरो गनां एडिशनल तावे सीओ आजरा गाके डेपुटी सीओ एलआरएस चिनि बरंगनां बुदलियाना आं खननां व्यक्तिगत भावे रिक्वेस्ट खायजा वानकर रेखा 30 तारिखआव आं फायनाय नै आंनि स्टाफ सह मेट सह हेरिंआ आर्गुमेन्ट लेखा आं डाइरेक्ट सागा एटीएम न सुभाष दत्त न नों जेवा जागाव प्रपोजल सुनांका आव 90% टाका आं नन चैलेंज लो कियाबा डीएम किसाबनो साजाक्रिया किन्तु हाइबल बात दंखा बरिया बोलो last final proposal leka on behalf of civil society Bisramganje area ni mai tabo tinta department no tuyul kaisa committee khawai abono modification khaide urban development additional authority tai revenue department boriya bolo dio saga tine number visit khaide কিন্তু বড় এডিশনে যে ডেপুটি সিও ফাইনাল খাওয়া মাইয়া আইয়া বলা ভাঙা গাইছে যখন বরকু কামিও থাঙ্গা আজাगा থাঙ্গাই বাসাইকা আবো এডিসি এরিয়া চিনি তো অনারেবল কে ডেপুটি সিও ফলোবেটা ইকোমো এডিসি এরিয়া মেপ সানা মেপ তুইয়া ডিসিএম বুক মা বুকং মতো জানি থাকা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি তামঙ্কা আজাगा থাঙ্গা গাইয়া কবাবি তো আজাगा কে বছামতং সারা Orang uprodan po, bumong tamang siya. Boss meet sunan po. Hanggang ba ada kau uprodan sesuai kaya nang le. Tani uprodan sesuai kaya o bunis nampak meet po nang pantai cakap dah laga sesuai kaya man ba. Awal bagai apa pantai cakap dah ina ada dokumen tu sengketa selebon cakap sana. In future sudah tu nak kancar tu kan. Apa kan? Ini civil society tai bisa menjadi am soalnya ni sudah tu tiada macam mana. Awal ia kalau ngakai borko naja, jokpoko naja, awal barang ke disian tini nadi asal bisa. Tiada sekian naja. और टीएस क्या नहीं चला आवल पक्का तीन नाली हमने दोती का से सब 20 खबी 31 दिसंबर नोटिफिकेशन पाई
Kaya kata si Desember notification rumah ni korea kai. Jodoh na pekah amang ilang saya kai. Awal pada lagi nang dia no phone kerja. Gang kai dia punya orang ni kan, orang anu call back kerja. Abu ang saka New Year ni dino. Dia sah orang mebagai gang kai bosor kata le. Etong thok mani bhaje na. Kintu nang je sini tiba sarap na sungno. Tini ni mah New Year no. Je set news rumane awal sini bagai dalai ke katong thok liya yang mana sanas batong. Set news nang sungno je reka set news ka. Tiba sana chokoman ni tiba sana dong chokoman ni news nang awal saini yang mana. Kintu hai mana dong chokoman ni salni. Kaisa policy diplomacy yang mana sana. Awal pada mana sana tadi bising dulu. Sana tadi sana tadi sana mana sana. Gaun tadi ulang kerja kerja. Nia dia dekawano. Nolai sana kya. Awal pada buat saka. Je tabnai. Amuna exclude kaya ni. Itu buku betul sampai bisa kaya ni. Awal pada bagainya sampai batong ka. Normal ini tidak lama sudah. Semua itu sudah nak. Karena kami ini buku banyak saga. Anu jangan buku banyak sampai bisa sekali dia. Gaul baru, normal baru dalam kerja kami apa no? Sini kerja dari. Kaisa dari gang-gang je edisi area no khoboi je notification kerja kan. Amalo bat marna. Hingga baiknya Simon nai, hingga jaga edisi authority, edisi jaga tu edisi net tahu le, andori net ni orang saya makan. Andori edisi authority no, representative mas namai, tai, je orang ni yang ni sahaja, sahaja mana sahaja, or dia modis ni revenue study, direct tu ada revenue department ni representative semua nai, karena orang hingga original revenue meto. Apa kata kita meto una poli juga lo tahu siapa. Kalau una ini, orang aja kaya saka, enggak bawa sika, enggak tahu. Awak komedi kawai, apa itu orang bagai cuma lebih dapat kan. Enggak ada kasih kerja juga. Cuma ya 15 दिन बेसिंग komedi kawai 15 दिन बेसिंग elaka, edisi elaka no patrol, maps namoi. Sebisnya mau dalam solusi tu orang nak clarification nak kena, je, kamu edisi konsep ni ane serai ke. Kalau bagai, tahu je next, hanya hai bos, apa na correction kaya, 15 दिन edisi mana, cuma okrak. Kalau orang nak kaya ini ni result. Kalau bagai, orang je ini ni result, orang kan orang zat obus kan orang ini panjang, orang ni kiri, orang asyirwad, orang unity. No, itu langsung. Awak balik. Awak begitu. So, awak sini bersama dia. Jangan educated. Siapa? Awak balik cerita ban bisa clear. Jangan bersama dia miskom. Jangan orang siklar. Normal saudara roman. Selain siapa? Sembilan siapa? Awak balik cerita ban dia hana clear. Awak cerita miskom roman. Awak bagi agak 15 दिन बिसिङाव ini notification jon dekha tai 15 दिन बिसिङाव joni semo correction yang gagal जों hai lama nokori mo hai ke जों podiratkan sini ma tayo जों sering nalakina abang na rujo ti toya tiya tona na awak hai sini ma tayo जों nalangai tai जों bui tai sek sakli Orang orang tanya ni kau mengenal lagi, tahu je kamu sekian, awak ini sekian, badan ni, advocate, badan depan badan no pori kanan, orang sahaja soalan ini, lihat, awak bagai, orang orang kita kanan juga. Oke, satu nomor kanak sini saya kau, orang ibu kau guna kanak. Kau macam tu sobat kalian bising teh omono sentini dua orang atau dua pemakan. Kan orang
order no porikrana or notice no porikrana nor kisa khunju kalchumai khana laijari o jaga srijak tongo. It is pertinent to the mention here that a new ULB, urban local body, namely Bisramganj Nagar Panchayat, has been created by including the areas of 3 GPs ke Gram Panchayat, Abong Kake, Bisramganj, Chechrimai, Tinta Gram Panchayat no Kobi Klajarado, and Abong Kake, Bisramganj, Chechrimai, Borjola, all tintano khobui khlaijagine borok omoni bagai order pass kherika oron id and finalize the delimitations of the boundaries date 31 tarikh December 2025 or the number of final order money. Since existing GPs share boundaries with some ADC village, there might be some confusion regarding the actual boundaries of ULB. Mane orang kata saka or tinta gram panchayat khlaijak mani or tinta gram panchayat tongma jagao ADC में boundary share khali rabo. Abun bagi a jaga confusion tongo or boundary not tei hani or sajago. Therefore, specify the exact boundaries or the to specify the exact boundaries of the TTA ADC area. A joint demarcations team has been formed to carry out the exercise in the field and resolve the matter. O jaga ke tamni saka je o jaga je boundary confusion ni tongmani apno solve khaina bagai o jaga joint committee demarcation ni bagai form khaija gani sao a dispute no a je properly jomano solve khaina ni bagai yani oro sejaka okay order sejak. This order is issued as per approved of DM and Collector Sipaizala. The team will be supervised and led by SDM Bishalgar. O jaga saka or the order family omo DM te Collector Sipaizala ni collector bake te nai approved khaijaka te o supervised led by SDM. O jaga je khaijaka omo supervised khaijaka SDM Bishalgar ni bai. Kake o jaga sikya team including following official. Je obro oi thangi nai official team rok je nai nai aborok ni oro mention khaijaka DCM Bishalgar ni DCM Bisramganj ni DCM Bishalgar DCM tongnai RI Bisramganj and Bishalgar Tosil Amtoli Bishalgar ke Osim Chaudhary Moke Panchayat Yamanga Pradhan Rok ke Bisramganj Mithun Devnath Amar Jotono Pradhan Rok je oja je ang pori family a panchayat ni Pradhan Rok Rok ke Nagar Panchayat Gram Panchayat ni ke representative of executive officer Bisramganj Nagar Panchayat SDM Bishalgar on behalf of Urban Development Department UDD. Okay. Ka amo bor botongnai representative of TTA ADC committed by CEO TTA ADC. CEO ADC ni tongnai representatives from erstwhile Bisramganj Gram Panchayat. All hange tabuchini of Bisramganj ni je representative tongnai ro bor botongnai. Ka representative from Amtoli BC je Amtoli BC ni je bor local ro bor tongnai. Kam haikeno tabu yang thanga yang kang ke oro sija kaje o jaga je improve khajara ni bumung no kori khnal jana khana sananya kam ke na de khana de bung no ke oro tongo Tapan Debrama Rojo Kumar Debrama Salka Debrama, Biching Debrama, Daniel Debrama, इनके दूजना MDC by MLA चीनी और जागनी इनका औसत नो इनके और joint committee थाची करो साइटा का 15 दिन निपोरे वो फॉर्म खाइजक नहीं Lord,
যে অফিসিয়াল পিএম যে বকশি মানে তাই জন্য লিখিতভাবে আউনভাবে তামনাই চিনি যে দাবি আপাতত ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট কশিনে মানে ভাবে जों চিনি যেটা তিনি মুভমেন্ট যেটা তামনাই roadblock road block abo sakse sangkha gawi babe na to gawi babe tabuk chini buska ho chini orani jata tamai chitil brahane chini borong ganang MLA ataroji bo tini সময় বাসা খেলেন babe ang ব্যক্তিগতভাবে তাই বিশ্রাম মঞ্জনী এই নয় গুণাং থাকা হইয়া ভালো আমি বাবাই ফাইদেশন চিনি আদা রঞ্জিত ন ইয়াপা খরবাই ইয়াকি সামাই চাঙ্গনার একটা চিনি ফ্রেন্ড ইয়া ফাটা লাইতে তাই জান সানাই রঞ্জিত পার মানকে নরক আয়ু ব্লক তো হবে কারণ চিনি বখাওয়া যে জম্বনা হামাই নাচি ভালো জানেন ছাত্র আমি বাবাই আম সানাই রঞ্জিত পার বরং গনাং এমএলএ রঞ্জিত বর্মা নাগাই নরক আয়ু ব্লক তো হবে বরং গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বরং গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বরং গনাং এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা হামবাই জতানানো তাই বন পদরো লাস্ট দিনে কিসা কক সমান তবে কবক নাই এবং আতা মনো দলাই বেলাকে হামবাই Belai no जों खादु खरनांगै न असलाव बसालाय माने लास्ट आं गंनि नोटिफिकेशन नुखा सिनि नोटिफिकेशन आं नायनायखा जे अरचिनि लोकेल एमएलए बाय एमडीसी नि मुं तंनानै नांगौ अबनो थांगै इबा हेका चिनि एमएलए साकामो तलानि कमिटि अमनानि मुं तंया फाननै डीएम रे बसालायखा आं एमएलए बाय कक सलायखा बनो बुझमन परे बकसिका आनि तनसिदि आबन परे न डीएम आलोचना खायमन परे साका तांगै जों एमएलए बाय एमडीसी नि मुंनो दानानै मुसुंखाय अ समस्या जुदि भबिष्यत तरि थाकाखाय जों विधानसभा फन तिसायमान किन्तु तिनि बापन तो विधानसभा हाबै कक सानानि सुजुग करे आं रामचंद्र गारनि से एमएलए किन्तु आनि विश्रामगंजनि एमएलए तो सुबोध देबबर्मा एलाइस खातुमसे के बसि माति साना आं बन साफ्रो विधानसभा वा बिनि उकलको बनां दुमसाव कक सायमान के आबनि बागिनो जों आंबो डीएम न साका जे नोंअरा खरनिनो दाय दिदै बगसिका এবং গসি তাবো আবনো অর্ডার ব্রেক এসডিএম নি অফিসার অর্ডার রেখা তাবনো ফাইনাই বাপন नोंथाङै नायदि आरो नोटिफिकेशन बरबि रहनाय बेगा आबनि बागै जों तिनि पुइला दफानि चिनि जे चबा चिना त सं तिनि बरनन अर लाइ सुमानि नुखा जे भिडिअ डीएम बाय चिनि सुरन सं चिनि आता ओक चंद्र थांगै दानिल सं थांगै चिनि पापन चंद्र टाइम को चंद्र थांगै बर अर जे खायमानि नुखा अबनो नुगैना आंबो आनि बखा तंमाया चिनी बरफ जेखाने समस्या आंगो आरो आंगो थानानै मुसुंगो आरो आंगो बुसानानै मुसुंगो आबनो बागिनो तिनानो गोबां मा सरकारि प्रग्राम दं आइबो आं खिबै तिनि फाइ नरबाय बेकाकाय जों पहिला दफानि 15 दिननि समय रेखा अबनि बिसिंगो जुदुंनि आखाय तावासे सबान नखना नाखाय जों नखना ताइ आं पाइथाखनो मब कक कसारि कलागनाय चिनि बुबागराबो फायै अ जागनो नायफेनाय नानो साव ब मेसेज न दिनान बगे नर्मल साय आनो कसारि हर का आबनि बागै नरका वानदि एकाय चिनि तिनि पुइला दफानि चिनि सभा जों सक्सेस खायका अमो खायमांखा तामनि बागै नरक लामाव नखौनन बागै नरंनि हा सेकजांमानि बागै तिप्रासानि हा सेकजांमानि बागै तिनि जों तिप्रासा सिमिया तिनि रं वानसाबो फायका तिनि थुरुकसाबो फायका बर फायबो साफायका चिनि खलग गाबनि बागै बरनबो जों हामै माइरो तिनि आं नरक बाय बाखा सभा बसाइ मामानि बागै आं ब्लेके तंथबो ब्लेके न खासरांग तिनि फानमान खा नरक बाय उनतेके बसाइ मामानि बागै थिनांगबो नरंनि लगी आं तंनाय जेसा सभावबो आं बसाफायनाय अर चिनि बयजंती देबबर्मा एलाइस बिनेक मरसम कामिनि बरंनि आबो केसबो ताबो खालि तम आबो बसुं जिदिनाय खरजे चिनि दिलीप देबबर्मा जेलो कटक सरै थैमानि अबो त नन खाचिनो साइखानारिका अन्ते आइकेनो जों तेरे खायै जों सभानि बिसिंथि चिनि मानथायनो मातुंनाय बसकांगबो जों आनरनि लगी तंनाय मुसक साइनो तिनिनि जे चिनि लामा कासुलायमानि अबो जों रसाय नानानि बागै ताबो चिनि आटा बसाखलायनाय हामबाय खायहाय
kalau kelas kerjaan dalam kaliwan ikut kenai answer di para ni jodoh borong kerja signboard senamai apa yang tadi ni sekarang welcome to ADC area Antoli village or Mokpara ha Sipajola Tripura Doi Brekaton Gangkai Tiprasaha Suyinora Ganga Pano Tepakan Gangkai Belaisa Sudoria Sara Tripura Janabake Masti Lene Tamo gets a different one of the Shimisan later Tamo Antoli ADC village Borko Kame Sakawanka welcome to ADC area Sipajola Tripura Brekaton Gangkai Tiprasaha Tirupura mana Tiprasana ha. Brekaton Sunawaga Sunai, Naraka Kai Sunai, Hepakan Gangai, Dalaga Sanaya Bagai, Tinin Chini or movement, Oronos, by the Zaka, Jotona Hambai, Jotona Kahamtomi, Jotona Kahamtomi, Naragai, Oronos Hambai, Tinin Chini movement, Orono, Hambai.